integer, kita nak kena bagi dia address MW0. MW0 MW0 maksudnya dia akan ambil semua value 0 sampai 7 untuk 0. This one kosong. 0, 1, 2, 0.7. Okay. So dia akan ambil semua value ni. Maksudnya kalau tadi kita dah guna M0.0, kita dah tak boleh guna MW.0. Sebab nanti bila kita guna MW.0, dia akan konflik dengan value M0.0. So kita akan start dengan 1. Tapi bila kita ambil 1, maksudnya kita ambil 1 dan 2. Okay, kita guna address 1 dan address 2 sebab kita guna 2 byte. So kalau kita nak guna untuk digital balik, kita kena guna M3.0 macam tu. Okay, sebab bila kita guna word W ni word, maksudnya kita guna 2 byte yang consist of 16 bit. Okay, kalau this one is digital kita assign setiap bit ni. Okay, this one I0 point ini untuk input nombor 1, ni input untuk 2, input untuk 3, ni input untuk 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi bila kita ambil analog, maksudnya analog kalau kita ambil MW1, maksudnya kita guna byte 1 dan byte 2. Okay. Byte 1 dan 2. So byte 1 dan 2 ni semua value yang belakang ni, this whole address is belong to MW1. Faham tak? Okay. So kalau contoh, kalau kita nak assign untuk analog yang kedua, integer yang kedua, for example, so di second integer addresses, so kita kena start dengan MW3. Dan MW3 dia akan ambil byte 3 dan 4. So kita dah tak boleh guna untuk M3.0 sampai M4.7. So this value is between 3.0 sampai 4.7. Sama juga yang this one. This one maksudnya daripada M1.0 sampai 2.7. So address ni dah tak available untuk kita guna dalam digital. Atau mungkin kalau kita dah start digital M0.0, so kita dah tak boleh guna MW0. Nanti dia akan ada conflicts between bit number. Okay. Okay, this one is addresses untuk analog. Okay. This one kalau kita guna integer. Tapi kalau kita guna satu tadi, real value, maksudnya value yang kita nak simpan tu dalam bentuk decimal, kita kena guna MD, maksudnya double. MD, double maksudnya double word. Kalau word tadi kita ambil 2 byte, maksudnya MD kita akan ambil 4 byte. Okay, bila 4 byte, kalau saya assign MW1, dia akan jadi 1, 2, 3 dan 4. So kita dah tak boleh guna addresses yang start dia dengan 1, 2, 3 dan 4. This one is MD. Okay, this one double. Maksudnya dia pakai 4 byte. Untuk MW dia pakai 2 byte. Digital 1 bit.
Okay, so dia ada beza kat situ. So untuk kita kena tahu, kita kena faham address ni supaya kita bila kita guna memori supaya kita tak ada conflicts between addresses. Okay, this one is MD1. Tapi kalau saya guna dah MDW, so saya tak boleh dah gunalah MD1 sebab MW1 ni kita dah guna 1 sampai 2 kan. Lepas tu MW3, 3 dengan 4. So saya kena start dengan 5. So 5 akan ambil 5, 6, 7 dan 8. Okay, dan seterusnya. Lepas tu contoh kalau saya nak guna untuk digital lagi, saya ambil M0 tak boleh. This one kita dah guna contoh M0.0 sampai M0.7. Lepas tu kita nak assign lagi untuk digital. So kita boleh assign lepas daripada M8, so M9. Atau kita boleh guna nombor yang besar M100, M200. So dia available. So selain daripada nilai-nilai yang kita dah assign kat sini lah. So dia kena start balik daripada M9. Okay. So dekat TIA untuk 1215 dia dah ada analog output. Okay, bila kita pergi dekat PLC1. Okay, dekat properties dia dah ada list of analog address yang dia attach dekat dia punya sistem. Okay, this one. So untuk analog input dan analog output kita ada 2 pin. Pin input dan pin output. So channel dia adalah IW64. Okay, so maksudnya IW64 address yang dia akan guna ialah IW dan IW64 dan juga 65. Sebab tu bila channel 1 dia akan start dengan 66. Okay, sebab dia ambil bila W tadi word kan dia ambil 2 byte. So 2 byte kat sini ialah 64 dan 65. So next channel akan start dengan 66 dan 67. So dia ambil 2. Sama juga untuk analog output. Analog output dia start dengan 64, QW 64 and then next tu adalah QW 66. Okay. So dia kita boleh kalau yang this one dia memang support untuk current je. Kalau kita tengok kat sini tulis current range between 0 to 20 mA. So kita tak boleh nak ada certain PLC atau analog input yang kita boleh tukar dia punya measurement sama ada voltage atau current. Tapi yang untuk analog output untuk model ni dia hanya support untuk current. Okay. So in case kalau kita nak tambah signal board kat sini and then kita boleh tambah lah kalau kita nak dia support untuk voltage pula. Example kita ada signal board. Kita nak analog output 12 bit. Okay, bila kita tengok properties dia kat sini analog output dia ada satu channel tapi kita boleh tukar between voltage and current. Okay. So this one adalah output ni kan? Analog output tu. AQ. So for example kalau kita nak extend, contoh kita tahu tadi kita punya PLC hanya support untuk current tapi kita ada sensor atau kita punya output yang dia guna voltage sebagai dia punya input. So kita nak kena tambah tu semua lah, kita letak signal board. For example kita just nak satu pin dia. So kita boleh tambah signal board dekat dalam sistem ni. So kita tengok dalam signal board ni dia boleh tukar between voltage and current. So dia akan support dua-dua measurement untuk analog output type dia sama ada voltage atau ni current. Tapi kalau PLC punya hanya current. Okay, this one hanya current. Kita tak boleh nak tukar. Okay. Banyak sangat ke? Ke laju sangat? So main idea dia kita kena tahulah macam mana kita nak addresskan dulu mula-mula. Lepas tu macam mana kita nak baca analog input dan analog output. Okay, nanti kita tunjuk je. Okay.
this one adalah dia punya, this one adalah addresses tadi yang kita tunjuk tadi tu, sama juga. Okay. So sekarang ni untuk reading and writing analog value, lepas kita dah tahu bila macam mana kita nak assign address tu, address daripada sistem, means daripada sensor atau daripada input atau output tu, dia ada dia punya value dia sendiri. Biasanya 0 to 20 milliamps atau 0 to 10 volts. Bila PLC baca, PLC akan baca value tu dalam bentuk 0 to 27648. Maksudnya dia akan try untuk mappingkan daripada value asal kepada value yang PLC boleh baca. Okay. Dia akan like macam dia ada converter dia sendirilah kat dalam tu. Tapi kita kena create kita punya block converter yang kita nak baca tu. Okay, so value untuk PLC memang 27648. Itu maximum value dia. Itu memang fixed value dia untuk Siemens PLC. So bila kita nak assign dia untuk analog, and then kita tahu dia akan baca 0 to 27648. So kalau in between dia akan jadi 13824 lah kat sini. Okay. So let's go dekat TIA. Okay, sekejap. Biar saya save dulu yang this one. Save as analog. Analog. Okay. Saya delete semua tag yang ada sebelum ni. Balik project and then kita start new. Okay. For example, kita nak convertkan daripada digital to analog value. Okay, digital to analog, for example. Okay, so maksudnya kita tekan satu button, button tu akan hantar value kepada sistem. Okay, dekat situ kita boleh guna move untuk kita movekan value yang kita ada. Okay, for example kita ada move. So kita letakkan satu button kat sini. For example saya letak I0.0 untuk siapa yang guna simulation, so dia boleh letak M0.0 lah. And then kita nak hantar kita punya percentage, for example 0. And kita assign satu address yang untuk kita fetchkan value ni, MW20 for example. Okay, so bila kita kata MW20, maksudnya kita akan guna 20 dan 21. So bila kita tekan button I0.0, kita akan hantar button value 0 ni kepada value ni. Okay, so for example kita ada lagi satu. Kita hantar I0.1, tekan 0.1 and then kita nak movekan 10, value 10 kepada kita punya same address MW20. This one kita nak assign value kepada address. Sekarang ni untuk kita allow PLC baca value ni, sebab kita tahu value yang PLC baca adalah between 0 to 27648. So untuk kita hantarkan this value, kita nak kena buat dua proses, iaitu normalization and scaling. Normalization untuk kita reduce error. So under dekat conversion. Okay, so dalam conversion dekat tepi ni, kita ada scale X and norm X. Okay, scale X maksudnya kita nak scalingkan kita punya value. And then kita ada norm X untuk kita normalizekan kita punya value. So firstly yang kita kena buat ialah kita kena normalizekan value kita. Okay, for example sensor, nilai daripada sensor biasanya dalam bentuk integer, atau value yang kita hantar ni adalah dalam bentuk integer 0 ke 10 ni kan.
Bila kita normalize, maksudnya kita nak tukarkan value ni kepada bila kita kata normalization, maksudnya kita nak mapkan this value kepada 0 to 1. Okay. For example, dekat sini kita letakkan minimum dengan maximum value. Okay, maximum dan minimum value. For example, kita nak buat percentage. Kalau percentage maksudnya 0 to 100. So kita ada value 0 dan value 10. Untuk minimum kita letak 0. Untuk maksimum kita letak 100. Okay. So ini akan ambil addresses MW20. So kat sini mungkinlah kita boleh ada lagi value, lain-lain value. Let me just copy this one. Kita hantar 50 for example. Okay. So kita ada button yang kita boleh hantar this value. Macam saya bagi tahu tadi, kalau integer kita guna word. Okay, kalau integer kita guna word, tapi bila real kita dah tak boleh guna word, kita guna MD. So kat sini saya guna MD 80. And then kita ada scale X. Scale X ni maksudnya kita nak scalingkan kita punya input tadi kepada value PLC. Okay, this one yang kita nak letak value PLC. Maksudnya 0 kepada 2, 7, 6, 4, 8. Okay, this one ambil real. This one akan ambil MD 80. Okay. Bila integer kita akan guna balik as this one kita nak hantar kepada output. So this one kita boleh guna QW64. Atau kita boleh letak memory dulu pun tak apa. MW. Okay. So dekat sini kalau tengok kita review dulu. Nanti baru ni. So kat sini by default dia semua value dia adalah dalam bentuk kosong. Okay. Bila saya tekan I0.1, dia akan hantar 10. Oh so sorry, this sama address. This one is I0.2. Okay. I0.1, so kita hantar 10. So dekat sini 10 ialah between 0 to 100 kita assume. Bila dia normalizekan 10 between 0 to 100 ni kepada 0 to 1, dia maksudnya dia akan jadi 0.1. Okay. And then daripada normalization ni, dia akan try scalekan value tu kepada 0 to 27648. Dekat sini kita akan dapat value PLC. This one adalah value yang PLC tu baca. Walaupun kita hantar 10 tapi PLC tak baca dia as 10. PLC baca dia as value yang dia kira yang dedicate untuk dia. Okay. So kalau kita punya maximum value adalah between 0 to 100, so dia akan try untuk scalekan kita punya value tu kepada value PLC iaitu 0 to 27648. Okay, kalau perasan, kalau tengok daripada saya punya kamera, kita boleh nampak kita punya reading tu akan jadi 0.9.8 kat sini.
Maksudnya dia plus minus to 1 lah. Sebab sepatutnya dia akan jadi 1 voltage. Sebab kita punya output, analog output ni, reading dia, bacaan dia kepada 0 to 10. So bila kita hantar 2768, dia baca 0 to 10 akan jadi 1.0 sepatutnya. Kat sini dia ada tolerance between 0.0, 0.2, 0.1 plus minus. So kita punya analog output tu keluar 0.98. Okay. That's how basically PLC read the value. Means dia tak baca terus direct daripada sensor, tapi dia normalize and scalekan value tu supaya dia ikut kepada numbering yang dia yang assign kepada dia. For example, okay, this one kalau kita masukkan value this one daripada digital to analog. Means daripada digital kita tekan satu button, kita hantar satu tapi kita assign 10 kepada address, and then this address akan changekan kepada analog value QW dan hantar kepada dia punya analog output. Kalau kita letak MW 80 pun boleh juga, 80 dah guna. MW 100 pun boleh juga, dia still boleh baca. As long as numbering tu dia punya data tu tak clash, address tu tak clash. Sampai tak semua? Good. So faham tak konsep analog dekat situ? Ada soalan tak untuk analog? Halo, Assalamualaikum. Tak ada. Tak ada. Oh, faham. Konsep tu faham lah, tapi nak apply tu lah. Tak apa. Yang apply tu semua ni tak jelas lagi. Okay, tak apa. So yang tu kita boleh assign balik semula yang tu. Okay, so konsep dia tu faham lah dia bacaan value tu adalah ikut bacaan PLC. Okay, so sekarang ni saya nak semua orang untuk create this analog and normalize and scale X, this one. Let me so the main idea ialah dekat network 2 ni. Kat mana yang kita, bila kita assign untuk analog, so kita kena ada dua, biasanya kita kena ada dua normal X dengan scale X. Ini kalau kita tak nak calculate by ourselves. Maksudnya kalau kita tahu sendiri 10% tu berapa, kita boleh dia terus hantar value dekat sini 10% kita hantar 276 berapa tadi value kalau 10%? Okay, so kalau 10% maksudnya dia 2765. Kalau kita tak nak calculate yang guna normalize dengan scale X ni, kita boleh dia terus assign this value kepada QW64. So nanti output yang QW tu akan hantar 1 volt lah kepada sistem. Tapi ini kalau in case kalau kita ada any input atau kita nak kena masukkan value kita sendiri dan kita tak nak kira dia punya value PLC. So kita boleh gunakan normalize and scale X. Okay, but
Jadi kita buat semula yang this one. I save this one. Okay. Okay. So macam mana kita nak buat normalize and scale X ni? First, pergi dekat basic instruction, dekat bawah conversion operation. Kita ada normalize. Okay, ambil normalize ni and then dekat normalize ni dia akan tanya kita punya minimum and maximum value. Okay, yang this one saya nak semua orang ikut lah untuk apply this system. Okay. For example, kita ada connection dengan sensor temperature. Ni kosong tu 150. 1500 lah degree. Okay. Okay. This one kita nak reading analog sensor Okay. So assume yang kita ada attach satu sensor dekat dekat PLC ni, apa dia punya sensor yang kita ada. Kita punya input, analog input. Okay, IW64 ni connect dengan satu temperature sensor for example. Okay, kita ada satu temperature sensor yang connect dengan IW64. Okay. So daripada IW64 tu kita nak displaykan value temperature ni dekat HMI for example. Okay. So first kita ambil normal X dulu. Dekat sini kita tahu kita punya temperature bila sensor tu dia ada dalam bacaan integer dan untuk normalize kita memang akan hantar kepada real. Okay. So value yang sensor kita baca, okay, PLC baca kalau daripada IW, maksudnya kat sini adalah 0 to 27648. Okay, walaupun sensor kita dia baca 0 to 1500 degree, tapi PLC tetap akan baca dia sebagai 0 to 27648. Okay, PLC value 0 to 27648. Okay, so bila kita punya sensor tu, reading sensor tu masuk dalam PLC, dia akan baca dalam bentuk 27648. Okay, so kita kena assign address. So MW100 for example, kita assign MW100. Okay, bila kita assign MW100 and then bila dia normalizekan value ni, kita akan hantarkan dia kepada MB200. Yang addresses ni tak kisah, janji dia tak clash antara satu sama lain. So maksudnya kalau saya dah letak MW100, so saya tak boleh dah letak MD100 lagi sebab dia dah clash kat situ. Atau saya tak boleh nak guna dengan MD101. Saya boleh start dengan MD102 sebab 2 byte. Tapi this one saya ambil lah jarak sikit, senang supaya dia tak konflik. Okay. Semua orang dapat kat sini? Okay, boleh. Okay. Okay, so bila kita dah normalize kita punya value, kita akan scalekan dia kepada kita punya sensor value. So sekarang ni kita punya sensor value adalah between 1 ke let me assign this one dulu, real ke integer. 0 to 1500. So this one akan ambil sensor value sebab kita nak output dia keluar dalam bentuk sensor value.
This one akan ambil MD 200. Kat sini output dia kita ambil MW 105. So dia takkan clash lah. Okay. Maksudnya bila kita reading analog sensor, dia akan reading dalam bentuk PLC value and then kita boleh normalizekan dan kita boleh display balik value tu dalam bentuk sensor value. Means kita boleh baca kat sini lah 105 tu kita nak baca sensor value. For example, let me put this one. Okay. This one ada normalize and scaling . Okay. So for example kat sini kalau saya modify operand. Contoh sensor value dia baca 2765. Okay. 2765 maksudnya dia baca 150 degree. Okay, this one adalah degree untuk temperature tu, temperature display. Okay, ini adalah sensor yang reading yang PLC baca. For example, kalau kita ada lagi contoh dia akan baca 1500. Okay, kat sini maksudnya dia punya temperature adalah 814 degree. Okay. This one adalah bacaan untuk direct baca daripada sensor. So lepas tu kita boleh compare lah temperature tu. In case temperature greater than 900, so you patut turn on this one. Okay. Kalau value PLC yang dibaca ialah 27648, maksudnya full. So this one dia akan baca 1500 degree Celsius. Okay. So you need to normalize and scale untuk kita tahu berapa nilai yang PLC temperature yang sebenar daripada PLC value. So normalize dengan scaling ni adalah untuk kita convertkan value PLC yang PLC baca kepada value temperature reading yang sebenar. Okay. Macam yang kita tunjuk tadi tu daripada value biasa kepada value PLC. Yang ni daripada value PLC kepada value yang normal. Okay. Ada sebarang pertanyaan untuk yang this one? Tak ada. Okay. Okay. Yang lain? InsyaAllah boleh. Okay. Ya, kena sebab kita orang bila buka Zoom tak nampak. Oh tu okay. Tak apa, boleh Ha. try this one. Cuba try Ya, untuk memang scale rasa X lah. dengan normal X ni. Try dulu untuk create normalize dengan scale X. Untuk modify tu kan right click dekat tag value tu. And then kita ada modify operand. Okay, so boleh masukkan value kat sini lah. Tapi make sure format yang kita masukkan ni adalah format yang kita nak lah. Bukan kalau hexa nanti dah bacaan dia lain sikit. So sama ada ambil decimal plus minus atau just decimal biasa. Untuk kita setupkan this one. Okay, so boleh test this one.
Tak apa, yang untuk analog ni kita